नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु जदि आपण मैंने आवास योजना रे आवास घर पाइबापी पूर्वर जो गोटे वर्ष तले आपण मानकर आवास प्लस आप माध्यम सेल्फ सर्वे करते ताहले आपण मानक पई वर्तमान राज्य सरकार तरफ नुआ वर्ष रे किछि इंपोर्टेंट अपडेट रही जोटा कि हुए तो आपण मानक मन को टिके आश्वस्ति करिपारे कारण दीर्घ दिन धरी आपण माने जो आवास योजनार आप माध्यम सर्भे करते आपण मानक दीर्घ दिन धरी आपण मानक केवल तारीख पर तारीख और मास पर मास बीती सारा 2025 रे आपण मानक घरटीए मिल पार नाला तेणु से जो आशा आपण मानकर नुआ घर पाइबापी थिला हुए तो 2026 मसीह आपण मानकर पूरण होगापाई जाउची कहीं वर्तमान जो पंचायत राज मंत्री रही आज से गोटे सूचना देइचंती जे चलित मास आपण मानक आवास योजनार घर मिल पारे तेणु जो अपडेट रही आसतु से विषय किसी डिटेल्स आलोचना करवा एवं एथिरे कौ मानकु घर मिलिबो एवं आपण माने जदि आवास प्लस जो सर्वे आप माध्यम निजर रेजिस्ट्रेशन करथिले ताले आपण माने घर पाइबे कि नहीं से विषय संपूर्ण डिटेल्स जानिबा ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे। तो सर्वप्रथमे देखंतु आपण माने जानिथिबे आवास योजनार जो योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करने चलित वर्ष गोटे नुआ जहाँकि व्यवस्था करा जायतिला जे जो माने आवास योजनार घर पाइबापी योग्य रही सेमानकर प्रथमे सेल्फ सर्वे करा जायतिला अर्थात आवास प्लस 2024 गोटे आप्लिकेसन आसतिला से आप माध्यम आपण माने निजे निजर सेल्फ सर्वे करथिले एवं से सेल्फ सर्वे जो करथिले तापरे आपण मानकु डेट दिया जायतिला सर्वप्रथमे आपण मानकु जून मासरे घर मिलिबा पई थिला तापर पुणी थरे डेट गोटे नवेम्बर मासरे दिया जायतिला एवं 2025 रे मध्य कहा जायतिला जे डिसेम्बर मास सुधा समस्त को घर मिलिबो किंतु पुणी थरे जेतेबेले 2025 सरिला वर्तमान 2026 रे पुणी थरे मंत्री जाकी आज सूचना दैचंती जे आवास योजना रे प्रथम पर्याय रे 10 लाख हिताधिकारी को नूतन घर चलित मास प्रदान करा जिवो। तो या सहित आउ कौन कौन अपडेट जहाँकि आसी से विषय टी आगे डिस्कसन करनबा तापरे एई जो आवास योजना को नहीं कौन कौन प्रॉब्लम रही एवं आपण मानकु घर मिलिबो कि नहीं से विषय मध्य वीडियो शेष में आम डिस्कसन करवा। तो देखंतु जहाँकि आज अपडेट रही गरीब लोकंकु पंचायत राज विभाग नुआ वर्ष उपहार देइचंती जनवरी मासरे 10 लाख हिताधिकारी को पक्का घर मिलिबो तेणु प्रधानमंत्री आवास योजना पाई जो 37 लाख आवेदनकारी आवेदन करथिले ता मध्यरु 34 लाख को सर्टलिस्ट करा जायछि एवं केंद्र सरकार को जाकि तालिका दिया जायछि तेणु पूर्वरु पंचायत राज मंत्री जो घोषणा करथिले आपण मानकर जो बिजु पक्का घर योजना थिला ताकु मध्य बंद करा जाय आपण मानकर करा जायतिला अंत्योदय गृह योजना ठीक से भली जो आवास योजना रे वर्तमान जो माने सर्वे करथिले पाखापाखि देखंतु 37 लाख हिताधिकारी कर सर्वे होता ता मध्यरु 34 लाख हिताधिकारी जोटा कि सर्टलिस्टेड आपण मानकर वर्तमान केंद्र सरकार को पठा जायछि तेणु जो माने योग्य हिताधिकारी हेबे सेमानकु सरकारी आवास योजना कई वंचित करि परिबे नहीं एवं अन्यपटे प्रधानमंत्री आवास योजनार जो योग्यता मानदंड थिला पूर्वर सरकार जोटा कि आपण मानकर 10,000 टंका मासिक आय रखिथिले तेणु वर्तमान सरकार ताकू 15,000 टंका बढ़ाइछन्ती एवं सेहीपरि पूर्व मानदंड रे मध्य अनेक परिवर्तन होइछि पूर्वर हिताधिकारी परिवारर सर्वाधिक मासिक आय 10,000 रखा जाइतिला किंतु ताहाकू वर्तमान बढ़ा जाई 15,000 करा जाइछि ता सहित 2 चकिया जान फ्रिज लैंडफोन थिले भी आपण माने प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर पाई पारिबे ठीक सेही भली दिव्यांग एवं भिन्न होइतिबा पुओ मानकू मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना जाकि सुजोग मिलिबो बोली पूर्वर सूचना दिया जाइतिला तेणु सेहीपरि विधवा और निराश्रय महिला यही योजना रे मध्य सामिल हो पारे यहाँ गला आमर जो मंत्री जो सूचना देइचंदी ताकू नहीं विभिन्न प्रकार गणमाध्यम आपण मानकर एई सब न्यूज आज आपण माने देखिथिबे किंतु वर्तमान से समान प्रश्न जोटा कि दीर्घ एक वर्ष धरे आपण माने बारंबार पचारि आसुले आमे मध्य बहुत सारा वीडियो ए विषय बनइचु जे वर्तमान जो घरटी 10 लाख हिताधिकारी को प्रथम पर्याय दिया जिवो बा जो 34 लाख हिताधिकारी को सर्टलिस्ट करा जायछि तो सेही सर्टलिस्ट तालिका आपण माने कोंठु पाइबे से सर्टलिस्ट तालिकार कौन भी लिस्ट वर्तमान पब्लिक करा जाय नहीं आपण माने बहुत सारा वीडियो मध्य देखिबे याकू नहीं बहुत सारा यूट्यूब रे बहुत जना फेक जो मानकर किछि अपडेट नाही से माने बहुत सारा वीडियो बनइबे जे लिस्ट आसीगला किंतु सेटा समस्तଙ୍କର 2022 2023 मसियार लिस्ट देखाइबे किंतु वर्तमान जो प्रश्नटी आसुची बा आपण मानकर नियाती ए प्रश्नटी रहिबो
ଯେ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ ସେଇଟା କେଉଁ ଆଧାରରେ ମିଳିବ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଘର ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ତାପରେ ନଭେମ୍ବର, ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଡେଟ୍ କୌଣସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚଳିତ ମାସ ମିଳିବ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ବହୁ ଜଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କିଛି ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ 37 ଲକ୍ଷ ଘର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଥିଲା ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭିତରୁ ଆମର କିଛି ଘର ସେମିତି ତାଙ୍କର କେହି ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛିଟା ଘର ହେବ କିଛିଟା ନ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଟିକେ ହେଇପାରିନି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ 2026 ଜାନୁଆରୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେବି ବୋଲି ବିଭାଗ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ବିଷୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍, ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିବ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ ପକ୍କା ଘର କହିପାରିବେ? ଆମ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ, ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଲକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, 34 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛୁ 10 ଲକ୍ଷ, ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଦେଇଛୁ। କ'ଣ ସେମାନେ ବସିବେ ଇଏ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ପାଖରେ ତାଲିକା ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଥିଲା ସେ ତାଲିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆମ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ, ପଞ୍ଜୀକୃତ କାମ କରିଥିଲେ, ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କାମରେ ବହୁତ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ 37,000 ତାଲିକା ପାଇଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ ତାକୁ ସ୍କୁଟିନି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଟିନିରୁ 34 ଲକ୍ଷ ହେଇଛି। ତ ତାକୁ ଏ ମାସ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମ ତାଲିକାକୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ ସେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଅଛି।